الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توعد المجرمين بالعقاب ووعد المتقين بالإثابة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقي وأمينه على وحي، هدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، كان أحسن الناس خلقا وخلقا وألينهم كفا وأطيبهم ريحا وأكملهم عقلا وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وأشجع الناس وأكرم الناس وأحسنهم قضاء وأسمحهم معاملة وأكثرهم اجتهادا في طاعة ربي، وأصبرهم وأقواهم تحملا وأخشعهم لله قلبا وأرحمهم بعباد الله تعالى وأشدهم حياء، ولا ينتقم لنفسي ولا يغضب لها، ولكنه إذا انتهكت حرمات الله فإنه ينتقم لله تعالى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وليس شيء أنفع منه في تحقيق المطلوب ودفع الضر والشر وتفريج الكرب والهم وجلب الخير والبركة. وإذا فوض أمره إلى الله وأحسن توكله عليه وأخلص الاتجاه وصدقت نيته وحضر قلبه وألح على الله في دعائه وسؤاله متوسلا إليه بأسمائه وصفاته، موقنا بالإجابة غير يائس ولا شاك، مقرا بعجز نفسه وفاقته وحاجته إلى ربي، فإن الله عز وجل لا يرده خائبا ولا يشمت فيه عدوا ولا حاسدا. ولذلك قال جل جلاله: ادعوني أستجب لكم، أي اذكروا ربكم وادعوه واسألوه من فضلي، فإن الله يحب أن يسأل. استعان الرسل والصالحون والطيبون والطيبات بالدعاء في أشد أوقاتهم وفي أقسى المحن، فأزال الله كربهم وحقق لهم الخير ونجاهم من الغم وآمنهم من الخوف وشفاهم من المرض،
فما أعظم رحمة الله فعليكم بالدعاء. وفي الحديث سلوا الله من فضلي فإن الله يحب أن يسأل. أمبي على تنو أمبي بركة دا أندبا ماي سبحانه وتعالى setigi masala danfɛnw daba masala ɲɛnɛmaya dibaga ɲɛnɛma bɛɛ lajɛlen o masa ala saya latigɛli ni ma fɛn bɛɛ lajɛlen ma saya tigi masa ala a ko fɛn o fɛn na ɲɛ b'a la k'a bɛɛ bɛ ban don dɔ la. fɛn o fɛn ni ale ala ma ɲinɛ a kɔ danni kɛtɔ k'ale ala tɛ ɲinɛ o kɔ saya wagati la. danni kɔfɛ fɛn min bɛ dan fɛn bɛɛ lajɛlen ma kɔnɔna na o de ye saya ye. saya man jugu, saya kɛcogo de ka jugu. saya man jugu, saya ɲɛsigibaliya de ka jugu. saya man jugu ka da kan saya de ye bɔda ye diɲɛ na, ale de ye donda ye lahara. wa ala ko diɲɛ ye tɛmɛyɔrɔ gansan de ye, ko nka ko lahara de ye badabada ɲɛnamaya kɛyɔrɔ ye. a ko nka baara tɛ lahara dɛ, a ko sarata de bɛ yen. a ko baara bɛ kɛ yɔrɔ min na o de ye diɲɛ ye. i ka ɲɛnamaya a kuntagala surunyara, diɲɛ de ye baara kɛyɔrɔ ye. a kuntagala janyana, diɲɛ de ye baara kɛyɔrɔ ye. ni mɔgɔ min ye baara kɛ diɲɛ na, ala y'i yamaruya i ka baara min kɛ, ala ka ciden kisi ni nɛɛma b'a ye, o ye baara min kɛ ni kɛra o ladegebaga ye k'i ka ɲɛnamaya ko kan fo ka taa se saya ma. siga t'a la i ka lahara dilan k'i to diɲɛ na yan. ala k'an ka lahara dilan k'an to diɲɛ na yan. ala ka lahara diya an na ka tɛmɛ diɲɛ kan. so fila hɛrɛ ala k'a d'an ma, so fila nɛɛma ala k'a d'an ma, so fila latigɛ ko ɲuman ala k'a d'an ma. diɲɛ waati kunkurunin o latɛmɛli ko ɲuman ala k'o d'an ma. lahara bada 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 ɲɛnɛmaya o sɔrɔli ko ɲuman ala k'o d'an ma. an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan fo n'a kɛra ala kelen pe ye. an bɛ seereya k'a fɔ alakira muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye, ala ka jɔn do, ala ka nabi ɲuman do, cidenw laban ani cidenw ɲɛmɔgɔ ani cidenw bɛɛ lajɛlen na kuntigi, danfɛnw na fusamanci ani danfɛnw na hɛrɛma. alakira ɲɔgɔn ma dan, wa ala tɛna alakira ɲɔgɔn dan fo ka taa diɲɛ wuli sallallahu alayhi wa sallam. ala ye alakira mankutu alikuranɛ kɔnɔ dante mankutu min na. ala banna alakira bonya kama. ala ye ala bato bɛɛ lajɛlen di a ka jɔnw ma, k'a ka jɔnw k'ale bato ni o bato ninnu ye. nka ala bato kelen pe bɛ yen, ala y'o bɔ a batoli tɔw cɛ la, k'ale ala a n'a ka jɔnw bɛ jɛ o bato la, k'ale ni a ka jɔnw ka jɛ k'o bato kɛ ɲɔgɔn fɛ. o ye jumɛn ye? as-salatu ala nabi. fɛn min ye ka sali alakira kan, allahu subhanahu wa ta'ala m'o to a ka jɔnw dɔrɔn bolo dɛ, u ka seli alakira kan dɛ. a ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقول عليه الله أنا كملكو كل بالصلاتك على كراكا يرى الله فرلا ملكو كان كبان كملكو فنفرا بنا رم دون كان وكجبتو كلم بمنا ودي صلاتك لي على كراكا صلى الله عليه وسلم نمي على كراكا بني ديرا على بولو نمي على كراكا فسمنتيا ديرا على بولو تشيدن توكا كترة دانفن تو بلا جلما كبانغا فو كوني مغمي سليلا على كراكا شيء كلي كسيني نما بي على كتشيدني قال على نكا ملكو بسلي وتقلا مغور كان شيء تام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نفوكو كلي على كلي نكم ملكو كل بين فوشين تام وتقلا ماكا السبتير على كراكا كما كان كسين نما باي كو على كالصلاتو كي أكا جون دوكا كو كداكا كو جونسنا ينكا صلاتو oye salatu ke ala kira kan ko ala ka salatu ala ka jonga ko be segi ala ka joma ni barka di barka min be bo yor ala yoro ka kati la moy o be segi ala ka joma ni hinedi hine kerengerene min be bo ala yoro ka sati la mogoma o be segi ala ka joma ni keneyadi ni daraja di daraja mi na be bo ala yoro ka se joma jomi nga salatu kacha ala kiraka ambal mal islamu ala ye limane jon ya maria ku ka salatu chaya ala kiraka kisin nema be ala kiraye kerenkerene ala juma su kerenkerene ala juma kle ku ka salatu chaya ala kiraka salatu chaya li ala kiraka kisin nema be ala ka chide nim bela jele nye here mi be segi ala ka jonere jomi na ka salatu kacha ala kiraka ala ka nga salatu chaya ala kiraka ala ka nga salatu chaya ala kiraka ala ya ala kira bonye ama bonye mi nyon ke dan fenye ni mo min kera ala kira fe ikera ala fe ni mo min tura ala kira la imatu mo reshila itura ala de la ala ko ka alquran bakono ako man ata ar-rasul faqad ata Allah ako ni mamin tura chideina ako eleni tura le ala de la kada kale ala de chideinchi wa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ako chide min fleniye ate kuma kun fede nin kada le abo fotere ni yale ni dunga abo fotere alako in huwa illa wahyun yuha akone Allah mbe kuma kami njigi chide manga kaka lasenga joma abode lasia dafali ate fem franca ate fem bola kuma ni mamin tura alakra muhammadullah kisi nema bae ema tuwi nila ima alakra ka tasira yelema ka ki ni dungoe foka tugo alakra la kisi nema bae ikadala ema tugu mashile itura ala de la ngalo banaka kangarda de banaka kangarda madin yede ako falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim ako mo ku jantu wera la de mo munum be alakra kuma kan ka soso ka fongo nyonya ka alakra tatwe ku wera take ka alakra tayelema ka ku taye ka ku ni dungoye mo munum be virgili yelema alakra ka kuma kana ani alakra ka tasrala ko tigla mo ku jantu wera la de ni alaka avertissement alaka kangarda kandi falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri comme ko jantu wera la de mo munum be chide kuma kan fongo nyonya mo munum be chide ga tasrat lenen ka fongo nyonya ko kadaka ni mami nga keta keroe jenya na mayen kona an tusibahum fitna
ala ko tigila mɔgɔ ka sigi n'a ye ko fitne belebele bɛ jigin ka diɲɛ kɔnɔ yan o ko fitne o bɛ lakali dɛ wala ma daw ma an yusibahum adhabun alim a ko wa ɲangata b'o tigila mɔgɔw ɲɛ lahara a ko ɲangata o kolo ka girin dɛ ko bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mun fɛ ala kira ka kumakan o fɔnko ɲɔgɔnyali ala kira ka yamarukan o fɔnko yɛlɛmali ala kira alayhi salatu wassalam a ka tasira jɛlen ka yɛlɛma dɔw la k'i sago don o kɔnɔ walima k'i sago fɔ o kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen ala kira ka kumakan ala kira ka tasira sɔsɔli de ye ala ka silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi o ma diinɛ in tɛ mɔgɔ hakililata ye diinɛ in ye ala ta de ye n'i ye ala bɛ kangariba da alikuranɛ kɔnɔna na kangari gɛlɛn a b'o da alikuranɛ kɔnɔ a bɛ kangari gɛlɛn a b'a da alakira de ye ka alakira ka kunnafoni fɛn na alakira bɛ min kalama nka a bɛ ka alakira ta de ka kɛ seere ye a k'a dɔn lahara jɔ don a bɛna na mɔgɔ dɔw ye o mɔgɔw ale ala kelen do k'olu dafiri a ka ɲangata kɔnɔna la n'o ye jahanama ɲangata ye ka sɔrɔ o tigilamɔgɔw tun hakili bɛ ala ka alijana de la o tigilamɔgɔw tun hakili bɛ ala ka hinɛ de la olu tigilamɔgɔw tun hakili bɛ ala ka sara de la ala unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الله بافا الله كراء كال قرن باكون أكو يا رسول الله نجدي أني لمن يجون ألا أنبئكم بالأخسرين أعمالا يلين تولى دنيا مغوكا لحلالا مغموني بارا باكي غو بنانوكا بارا بلا جلنا يلين تولى دنيا وتكلا مغولا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا مغمرون دينين كو سوي من تي الله تاي مغمرون يلمدو تشيدي انغا تاسر الله من تي تشيدي يسرامي من تي سيدي يسرامي راي وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا جيني نمين كنا على كو تيغلا مغو كن كرام مغودي نيولو يرني نغا كو نيانا kolu be ɲuman dɔrɔn de kan ka kɛ olu be ɲuman dɔrɔn de kan ka kɛ ɲuman tɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ min ma alakira ladege kɛwale la ɲuman tɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ min ma alakira ka tasira minɛ kɛwale la maa ma ye yɛlɛma don kira ka fɔta la ani kira ka kɛta la i ka baara tiɲɛna hali n'a sɔrɔ e ɲɛna k'i ye baaraba de kɛ ni ala ka kumakan de ye alikuranɛba kɔnɔna na ni mɔgɔ min b'a fɛ i ka baara ka se ala ma baara dɔgɔman tɛ ala yɔrɔ baaraba fana tɛ ala yɔrɔ maa min b'a fɛ i ka baara ka se ala ma o tigilamɔgɔ ka jija a ka baara kɔnɔna na a ka kɛ alakira ladegebaga ye a kana alakira sɔsɔ fiyewu baara kɛcogo la kisi nɛɛma bɛ alakira ye a kana ni dingɔ don diinɛ la alakira ye min kɛ a ka da o ma alakira ye min fɔ a ka da o ma ala ye min fɔ a ka alikuranɛba kɔnɔ a ka da o ma a ma ɲini mɔgɔ si fɛ k'i ta fara o kan min yɛrɛ dira ko k'o kɛ kɛli yɛrɛ t'o ban jango mɔgɔ k'a fɔ k'e bɛ taa i hakilila ta tuguni k'e b'o don o kɔnɔna na n'o kɛra ala kɛra ko kisi nɛɛma ba ye k'o tigilamɔgɔ ka baara bɛ segin a yɛrɛ kun ma ala k'an ka baaraw kɛ ala kɛra ka baara ye ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam a kumara duwawu nafa kan silamɛya diinɛ kɔnɔ ala kɛra kumara duwawu nafa kan silamɛya diinɛ kɔnɔ ala kɛra ko addu'a'u huwa al-ibada ala kɛra ko kisi nɛɛma bɛ ko duwawu yɛrɛ de tɔgɔ ko ala bato ko duwawu yɛrɛ de ye ala bato ye silamɛ i ka saliw kɔnɔ i bɛ ala deli min kɛ o yɛrɛ de ye ala bato ye ka da ka duwawu ye mago ɲini de ye duwawu ye deli de ye mago ɲini na
aba mago ɲini jɔn fɛ mago dilanbaga mɔgɔ min bɛ se ka mago dilan a b'a mago ɲini o de fɛ delikɛla a bɛ jɔn de deli mɔgɔ min bɛ se ka a bɛ fɛn min delili la a bɛ fɛn min ɲinini na mɔgɔ min bɛ se ka laɲini d'a ma delikɛla b'o de deli yali jɔn de bɛ se ka jɔnw laɲini d'u ma ni Ala tɛ yali jɔn de bɛ se ka jɔnw mago dilan ni Ala tɛ yali jɔn de bɛ se ka jɔnw hami ban ni Ala tɛ yali jɔn de bɛ se ka don jɔn jigi kɔrɔ ni Ala tɛ n'i ye jigi da fɛn o fɛn kan o tigilamɔgɔ fana jigi bɛ fɛn min kan o fana jigi bɛ fɛn min kan fo ka taa se jigi laban ye jɔn ye jigi laban ye Ala de o tuma ni mɔgɔ min fɔlɔla k'i jigi sɛmɛ Ala la i tangara diɲɛlatigɛ jigiya tɔ bɛɛ lajɛlen ma o kɔrɔ ye jumɛn ye i tɛ siri diɲɛlatigɛ jigiya si la ka da kan Ala ko ni maa min y'i jigi kɛ ale Ala ye k'ale Ala kelen pe wasara jɔn jigi sɛmɛyɔrɔ ye Ala k'an jigi kɛ Ala ye Ala k'an siri Ala de la Ala k'an siri danfɛn na Sayyidina Ali radiyallahu anhu Ala kira ka sahaba min n'o tɔgɔ ko Sayyidina Ali ye don dɔ la Sayyidina Ali ko sahaba tɔw ma a ko ale Ali ale yalala dumuni fɛnw cɛla a ko ale ye dumuni fɛn caman dun mais a ko ale nana dumuni fɛn dɔ ye a ko ale ma foyi ye dumuni fɛn si ye diɲɛ kɔnɔ min ka kunna ka tɛmɛ o dumuni fɛn in kan o dumuni fɛn in ka kunna ka tɛmɛ diɲɛ fɛn kunnaman bɛɛ kan ale ye fɛn kunnaman fɛn fɛn dun a nana dumuni fɛn kelen sɔrɔ ye o de ka kunna ka tɛmɛ fɛn kunnaman bɛɛ kan o dumuni fɛn taara kɛ mun ye a ko alhaja ila nas a ko k'i mago siri adamadenw na k'i mago siri buna adamadenw na ni adamadenw tɛ e mago tɛ dilan a ko nin de ka kunna ka tɛmɛ fɛn kunnaman bɛɛ kan adamaden tɛ se adamaden ɲɔgɔn kɔrɔ adamaden tɛ se adamaden ɲɔgɔn kɔrɔ Ala de bɛ se ka jɔn kɔrɔ ni yɛrɛ de kama Ala ye duwawu di an ma k'an k'ale deli is'alullah k'an ka Ala wele an ka Ala deli inna Allaha yuhibbu an yus'al k'a ka di Ala ye de ale ka jɔn k'a deli ka da kan delikɛla deli bɛ a yira o ka dɛsɛ de yira nka a bɛ ka masa min deli a b'o ka se de yira o tuma adamaden man ka siri adamaden ɲɔgɔn na ni deli ye dɛ deli bɛ kun Ala de la wa Ala bɛ yen a ka jɔn ka deli de kama Ala bɛ yen a ka jɔn ka damakasili de kama Ala bɛ yen a ka jɔn ka mago ɲinini de kama k'u mago ɲini ale Ala b'u mago dilan u k'u damakasi ale Ala ye ale Ala b'u jigi tugu u k'u jigi kɛ ale Ala ye ale Ala bɛ d'u jigi kɔrɔ a ko nka adamadenw kana adamaden a tɛ se adamaden ɲɔgɔn kɔrɔ dɛ n'a y'a daminɛ ni nisɔndiya ye i tɛ bari foyi la a ɲɛ n'i ko k'i tɛ fara la ni i ka mago ɲinini ye i ye maa min dɔ kunu bi tile bɛ taa bin yɔrɔ o yɔrɔ e mago tɛ kɔtigɛ la ale bɛ ka dilan e bɛ ka ɲini ale bɛ ka dilan tile bɛ taa bin yɔrɔ o yɔrɔ i b'a fɔ ko i ka kunu cɛ in tɛ walima i ka kunu muso in tɛ b'a sɔrɔ a ɲɛ taabolo bɛ yɛlɛmara i kɔrɔ kaba ka da mun na i ma nɛni i ma bɔgɔ i ye delili min tugu a la yɛlɛ an bɛ Ala to yen ka taa jɔn deli an bɛ Ala to yen ka taa an damakasi jɔn ye wa Ala ye duwawu di an ma de ko an k'ale Ala wele fɛn fɛn ka d'an ye an ka ɲini ale Ala fɛ a bɛɛ b'ale Ala de bolo wa si ɲɛci t'ale Ala ye duwawu di kun ye limaniya jɔn ma nin de duwawu di kun ye limaniya jɔn ma nin de duwawu de tɔgɔ ko Ala bato wa duwawu de ye diinɛ ye ni selila i bɛ Ala deli min kɛ sali kɔnɔ o de ye sali tɔnɔ ye ni sunna i bɛ Ala deli min kɛ sun kɔnɔ o de ye sun tɔnɔ ye ni hijira i bɛ Ala deli min kɛ hiji kɔnɔ o de ye hiji tɔnɔ ye fɛn o fɛn ni Ala bato don a kɔnɔna na n'a laban na i bɛ n'i tɛgɛ fila jani min kɛ Ala ye ni yɛrɛ de ye bato ye
nine kama alakira ko sallallahu alaihi wasallam ako ad-du'a silahul mu'min ko mu'minu aka keleke marfa de du'a na desera fen fela na ma du'a jo aka du'a ba to abe so bela na ma fen fe soro na ma du'a jo aka du'a ba to alaba me no be soro ni fen fe ma ke na ma du'a jo aka du'a ba to laba me ke du'a de be here sama ka se joma du'a de be jonga here ka basigi ka dume du'a de be jonga ko dilang du'a de be barka do jonga ko la alakra sallallahu alaihi wasallam tellement que ayaka sahabu ayu dige du'a fin fin ni alakra jora keli kan sallallahu alaihi wasallam atafo kale alaka chidenye kafo alete ala kota ke ate ala kota don okuma fin ve kadale foi du mandale ni nyumante okuma fin ve kadale o be kairema ande alakra ali sallallahu wasallam na kun jora fin keli kan kabna ba ngani asiri o do damne len sa bolo de abe do ke shu abe do ke tlo kola kabno ko wati ga jam alakra ali sallallahu wasallam basra do damne ola fokano ko wati se fokana wati surunya fokana wati se alakra ali sallallahu wasallam abe ka do ke chuma abe ka do ke halni sahabo kumina tajhadila no jihadi kata jihadi ke alaka dine kan ala yu ya mariya jihadila o bina tajhadila yaro lu koni demeni o garanti lendo ala bolo unde alakra ali sallam kabini jihadi programme be blasenga alakra be kisi nama bay abe do damne fokata se à l'instant moi mina jihadi kala na tajhadila alakra ali sallam abe do farala do ka tukum abe do farala do kante ko fitini ni ko ba alakra ali sallam abe ala deli tukum abe ala deli fo be sero do la fo sabo fo ya rasulullah ye do kete sa do kera sa akainta na ala sonama amma ba andeme alakra ali sallam nim bede ka do importance ira aga sahabawla nim bede ka do importance ira amantuna jonka anga reddige ala delila kadaka ala ye jondan a deli de kama deli be jonka desedeira ka ala ka seira do be jonka lafu ani jonka kabanagwan ani jonka kami do bodeira ka don ka fo ala de jonga kabanagam bambagaye ala de jon hamim bambagaye ala de jon magodla bagaye wani jon sirila ala la ode kakan ngani jon sirila jonyo no mangande o kechu o laban jogo te nyaade kada kada madin dan chugo era ala fe o te adama den permet aga sa adama den nyon goro kadam ni adama ni deli tu adama dena naw kadi aw laban be goya deli be ko ala de la wa ala ya wele kata deli de ma kabanga fanyana dowde ale deli wa ale deli o e bato de fo bato ba kadakan ni jombe ala deli jogo de be ala la de hali jien kono ni jomba mago nyina adama de nyon fe mo site ibna ta mago nyini mo min fe bebi kuma jogo do ngata o tigila mo ma kada ga ibna ti mago de ni kuma fo jogo nyuma ibi sigi ka mirola ita jogo nyuma bonya kono ibi sigi ka mirola kuma damne jogo nyuma ibi sigi ka mirola kuma kunche ko nyuma ibi sigi ka miri ni mbela ni katara imago tato nyini adama de nyon fe wa adama de nu ni mago nyini manga ala de ni mago nyini ni kaga kada ga ni adama de limania jon ni sabatile no douga ala be adama de ya maria min kadi ala yokugo ke adama de ba ka wira se go shitala meni ala to e kibita siri adama de na iba beje de iba bedeje kadaka ebti hamin fomi ona hamin sigilendo ibita de do itale ta do jenye na may kona ya ambe nyebe nyon ko kana de la nga problème mi man kelengele na bela jelenga dogo ni bangela ala be beta do be refana bita do ye mo ye
ka mɔgɔ dɔ mago dilan a y'a yɛrɛ mago dɔ to ye k'o tigi t'a dilan. Adamaden mago tɛ ban diɲɛ na, nka limaniya de b'a to adamaden bɛ kɛ fonisire ye. Limaniya de b'a to adamaden bɛ kɛ sarakabɔlaba ye. Limaniya de b'a to adamaden bɛ kɛ siniɲɛsigiba kɛbaga ye, n'a bolo fila hɛrɛ ye. Limaniya de bɛ nin bɛɛ lajɛlen yira adamaden na. N'o tɛ delili tɛ kun adamaden na, delili bɛ kun Ala de la, wa Ala ko k'an k'ale deli. Wa Ala ka jɔnw, Ala kumara delili nafa kan alikuranɛ yɔrɔ caman na, a kumara duwawu nafa kan alikuranɛ yɔrɔ caman na. Ala b'a fɔ alikuranɛ yɔrɔ dɔ la, a ko amman yujibul muttar, a ko mɔgɔ jigi tigɛlen, mɔgɔ min jigi tigɛra, a tigilamɔgɔ hakili tɛ foyi la bilen, a ɲɛ tɛ dɛmɛ nasira la tuguni. Ni kumabɔli don a ɲɛ t'a kumabɔ cogo la tuguni, ni kisi don a ɲɛ t'a kisi cogo la tuguni, a bɛ siranna min ɲɛ ko kana sɔrɔ o sera a ma kaban, a ɲɛ t'a bali cogo la tuguni. A bɛ fɔ fɛn min ma ko jigi tigɛ, ko yali mɔgɔ min n'a jigi tigɛra, Ala de bɛ ka kuma alikuranɛba kɔnɔ, amman yujibul muttar, yali mɔgɔ jigi tigɛlen jɔnni de b'o jaabi, jɔnni de b'o jigi tugu. O yɔrɔ bɛɛ Ala bɛ mun da kumakan in kan a ka alikuranɛba kɔnɔ, amman yujibul muttar idha daa, mɔgɔ jigi tigɛlen, kamanaganbatɔ, hamibatɔ, jɔn de b'o jigi tugu. Ala ye condition jumɛn k'a la? idha daa, a condition a tigi la mɔgɔ kan wele dɛ, a kan deli dɛ, a ka dama kasi ye dɛ, a bɛ fɛn min nɔfɛ a ka ɲini fɛ dɛ. Aw m'a ye Ala ye dili condition kɛ ɲinini de ye, wa ɲinini de ye duwawu ye. N'i ɲinɛna duwawu kɔ, i k'a dɔn k'i ɲinɛna i ka diɲɛlatigɛ de kɔ, i ɲinɛni diɲɛ kɔ, i ɲinɛni lahara kɔ. Silamɛw, a y'aw yɛrɛ dege, a ye dɔ fara duwawu kan. Duwawu de bɛ tɔɔrɔ wuli ka hɛrɛ bila a nɔ la. Jigitigɛ, duwawu de b'a ban ka jigitigiw bila a nɔ la. Hami, duwawu de b'a ban ka lafiya bila a nɔ la. Gɛlɛya, duwawu de b'a ban ka nɔgɔya bila a nɔ la. Koli, duwawu de b'a ban ka sɔrɔ bila a nɔ la. Kɛnɛya, k'a sabati duwawu do. Bana, duwawu de b'a ban ka kɛnɛya bila a nɔ la. Harijigɛ, duwawu bɛ harijigɛ lase jɔn ma. Harijigɛ barikali, duwawu bɛ barika don harijigɛ la. Si, duwawu bɛ si lase jɔn ma. Si barikama, duwawu b'a lase jɔn ma. Allahu subhanahu wa ta'ala ye fɛn bɛɛ lajɛlen siri duwawu de la. A ko amman yujibul muttar, c'est lui qui est complètement en détresse, c'est lui qui a perdu complètement espoir, c'est lui qui est au bord du gouffre, c'est lui qui n'attend plus rien de personne. Tout lui semble désormais rompu, tout lui semble désormais loin, tout lui semble désormais coupé. Quelqu'un qui se retrouve dans un tel état, qui peut lui voler en secours, qui peut lui venir en aide, qui peut lui apporter le soutien décisif pour lui éviter le pire qu'il craint. C'est en ce moment que Dieu, par le truchement de ce noble verset, nous dit que seul lui peut venir en aide d'une telle personne, mais à condition que la personne m'invoque, n'oublie pas de m'invoquer, à condition que la personne n'oublie pas de me demander, de solliciter mon aide, de demander mon aide. Tout est lié à la demande, et c'est le doigt qui est la demande, c'est le doigt qui est la prière, c'est le doigt qui est le message d'urgence que le croyant envoie à son Seigneur pour demander son aide en urgence. Le chemin le plus rapide, c'est le doigt.
le seul chemin incontournable, c'est le dua. Pour vous garantir la victoire, établissez-vous sur le dua. Pour vous garantir la pérennité dans votre bonheur, établissez-vous sur le dua. Pour la longévité dans la vie, établissez-vous sur le dua. La santé, établissez-vous sur le dua. La paix de l'âme, établissez-vous sur le dua. Dieu vous a donné le dua pour que vous vous en serviez. S'il y a quelque chose dont le croyant doit même abuser, c'est le dua. Le prophète, paix et salut sur lui, il était l'homme le plus important, l'homme le plus aimé par Dieu, mais il ne s'est jamais privé de l'abondance du dua. Il priait Dieu matin, midi et soir. Il priait Dieu avant chaque événement. Il priait Dieu pendant chaque événement. Il priait Dieu jusqu'à la victoire finale. Il n'arrêtait pas de prier Dieu. Faites comme le prophète, paix et salut sur lui. Faites comme lui, car lui, il nous a toujours montré la voie. Le dua, c'est notre arme la plus redoutable. Le dua, c'est notre recours final. Le dua, c'est notre lien ombilical avec notre Seigneur. Ces liens ne doivent pas être rompus. Et dans le cadre du dua, Dieu a donné des moments particulièrement opportuns. Des moments particulièrement importants. Compte tenu des grandes ouvertures que Dieu a faites pour ceux qui vont lui demander parmi ses adorateurs. Et pour demander à Dieu, mettez la manière, choisissez le moment, mettez le cadre, réunissez les conditions. En ce moment, non seulement votre demande arrivera à destination, mais ne doutez pas de la simultanéité de la réponse. Car Dieu que nous prions est Dieu qui est le seul à détenir tous les pouvoirs. En même temps, min batono de alay, ale de toko kun fayakun. Ale ta fo ko mako kosna nale ale ta fo fin ma ko fin tagaya no fin isigi no ala ba fo ko e de ko min tere ate ngala de ba fo mako kun aba fo ko mako ke sani ala ka ban foli la ko kun o wasro ko e keli damene ala de toko kun fayakun to beta fen blalen ta de kata di ngate yere ala ko kale ba fa makke o ba soro akera ka ni islamé ni dara ala la ka se hakamima ika ala deli akke ko nyuma abe so hakede la ni ya do ko ala kili ale se fembela ala kili na le sona femima o de be ke na le ma so mima o te ke na le bana femima hali jien be ko kubo ke o te se ni limania jonyo limania soro kaba e kadala ka fo o koro ko limania jomba sabu soro Allah ambe ala deli watila nga do fra ala delika ala e misali chamandi amma do nafala domina Allah subhanahu wa ta'ala abafu aga chide nyana nuye ala kira sallallahu alayhi wa sallam mamina jegeye nabi yunusa kunu baji konana na ala ka chide min to ko yunus alayhi salam kuma ayore chamanya histoire men jomi kuma minna jegeye nabi yunusa kunu ji konana na jege bele ay nabi yunusa kunu iko mama foike aya kunu nga temena yere ba ko ni mami e filingi se kunu jege mbonya bolo nga nabi yunusa ka kibore yalla
information dɔ bɛ ala de bɛn'o di alakira ma kisi nɛɛma b'a ye yaasa alakira mantonw k'o dɔn o information in bɛ tali kɛ jumɛn kan o bɛ tali kɛ duwawu importance de kan ala deli importance o ye jumɛn ye ala b'a fɔ a ka alikuranɛ ba kɔnɔ falawla annahu kana min almusabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun a ko alakira a ko tuma min na jɛgɛ ye yunusa kɔnɔ a ko ni yunusa kun ma k'i to jɛgɛ kɔnɔ ala ka ciden yunusa y'i to jɛgɛ kɔnɔ a ye ala delili daminɛ ala ko alakira ma a ka alikuranɛ ba kɔnɔ ko ni yunusa kun ye ala a ye ala deli min kɛ a y'ale ala weleli min kɛ k'ale ala maɲumako weleli min kɛ k'a to jɛgɛ kɔnɔ ko ni ale ala weleli in kun tɛ ale ala maɲumako delili in kun tɛ ko yunusa kun bɛ to jɛgɛ kɔnɔ fo ka taa se yawmal kiyama jɔ don ma foyi kun t'a bɔ a ma ala deli nafa ye ala de bɛ ka nin fɔ alakira ye falawla annahu kana min almusabbihin si mon messager Yunus n'était pas parmi mes invocateurs, n'était pas parmi ceux qui étaient assidus à la demande, à la prière, si mon messager Yunus dans cette prison exceptionnelle, s'il ne m'avait pas invoqué avec abondance, il serait resté dans la matrice du poisson jusqu'au jour du jugement dernier. Mais qu'est-ce qu'il a sorti de là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait sortir de sa prison? Qu'est-ce qu'il a fait sortir de ce trou, de cette prison incroyable? C'est la prière, la vigueur de la prière, son insistance dans la prière, sa constance dans la prière. Il n'a cessé de prier, il n'a cessé d'invoquer jusqu'à ce que Dieu a accédé à son invocation. Quand Dieu a accédé à son invocation, le poisson, comme toute autre créature, ne sont que des créatures de Dieu. Dieu ordonna au poisson immédiatement de se diriger vers la sortie pour aller vomir son messager Yunus. Le doigt est passé par là. Le doigt est passé par là. Je termine le sermon de ce vendredi toujours en relation avec l'importance de la prière par l'histoire de Nabi Zakaria, le prophète Zakaria. Vous savez, le prophète Zakaria a vécu plus de 80 ans avec son épouse. Tous les deux ont dépassé les 80 ans. Depuis leur jeunesse jusqu'à ce grand âge, ils n'ont cessé de demander à Dieu de leur donner un enfant, de leur donner une progéniture. Depuis leur jeunesse jusqu'à leur grand âge, dans chaque prière, ils demandaient à Dieu de leur donner une progéniture, de leur donner un enfant. Rien n'y a fait. Ce couple est resté stérile jusqu'à entrer dans le grand âge. Chacun sait que le grand âge est synonyme de la modification physiologique, du changement physiologique de l'être humain. On sort de la procréation avec l'avancée de l'âge. Nabi Zakaria et son épouse n'étaient plus dans les conditions d'espérer une seconde d'une progéniture d'un enfant. Mais c'est mal connaître Dieu et ses messagers. Dieu fait l'éloge de ses messagers dans le Saint-Coran. Il dit que ces messagers sont des gens qui le prient sans cesse. Et que ces messagers sont des gens qui lui font confiance sans cesse. Et que ces messagers sont des gens qui le craignent. Ils le craignent en secret. Ils craignent Dieu en public. Voilà la relation qui les régit à ces messagers.
c'est Dieu qui fait leur éloge. Donc les messagers d'Allah connaissent Allah. Ils savent que son pouvoir est sans limite. Ils savent que sa miséricorde est sans limite. Ils savent que Dieu est omniscient, que Dieu est omnipotent. Il sait tout, il peut tout. Quand il veut, c'est déjà fait. Pourquoi arrêter de prier Dieu? Pourquoi arrêter de demander à Dieu? Puisqu'il a le pouvoir de tout faire. Nabi Zakaria et son épouse, plus de 80 ans passés, ils ont continué à prier Dieu en demandant à Dieu, Dieu, ne nous donne pas la mort avant de nous donner une progéniture. Mais rien n'y a fait. Dieu n'a pas répondu, Dieu n'a pas accédé à leur demande. Jusqu'à ce qu'un jour, le prophète Zacharia, il s'est assis, il a réfléchi à une nouvelle formule de demander Dieu, au choix de nouveaux mots, à l'agencement des mots, au montage de la phrase, de la demande. Apprenez tout ça, chers fidèles. On ne demande pas, on ne s'adresse pas à Dieu comme si on s'adressait à n'importe qui. Sachez prier Dieu. Choisissez les mots, prenez la forme, choisissez les moments. Soyez lyrique quand vous priez Dieu, quand vous demandez à Dieu. Soyez lyrique. Choisissez les meilleurs mots, les meilleurs verbes. Dieu apprécie tout ça. C'est pourquoi il a pris le cas de Zacharia en exemple dans le Saint-Coran, en faisant le récit de la demande ultime que Zacharia lui a adressée pour sa préoccupation d'avoir une progéniture avant la mort. Allah subhanahu wa ta'ala akachide miye Nabi Zakaria san bisigini ko ana muso temena ola o maden soro nga suni tlobe ka ala deli ala igana on fagani maden da ama igana on fagani ma ko ke anna ni saya ni muso ni saya an soro ta an ko betunu ko te kana kada ka bangi ale de be adama den ko ale de ba assurer Nabiullah Zakaria na muso utoro be ala deli kabini muso be aka koli e fokata muso ka koli tege kabini che kunsigi finendo muso kunsigi finendo ku shi be je ku kolo be koro hali tama o be problème katrate panga chorokima wala makebe miriali bi ko den wolola ngote ala yede ni ala sona kaba komi ma yo bane nyede ala de be kala kale ala kram Muhammadu al-Qur'an bakono ko Nabi Zakaria toro de la dondola ko Nabi Zakaria ala dili chogo dola avec Allah kale ala kray kaf ha ya sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا Allah be ka fɛn min lakali Allah ko k'ale yɛrɛ impressionnera katarata ale ka jɔnw ma ale Allah impressionnera a impressionnera ni mun ye Nabi Zakaria a y'ale deli cogo min na a y'ale deli cogo min na Allah ko ka o de y'ale impressionné a ko Allah ma n tigi Allah be ka lakali ako Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiya ako lakrama ako folo Zakaria min kenu ya ale ala touché ako ayale ala delini kamini la tonalité la section vocale
choisi pour prier son Seigneur. Dieu s'est d'abord arrêté sur ça, en qualifiant cette section vocale de légère, de fine et de très douce. Ako alakrama ako Zakaria aye akan wulma hine ba kan yoromina manmako ba kan yoromina akwa yo de labo kale ala weleni oye akwa le ala Zakaria kan min ke kale wele ko giriyara le alam iznada rabbahu nidaan khafiya akwa ya ala dilini kan fegemani ama perempere ama jaman ama nyina reko ayaka manmako kani kan nan manmako be kan yoro mina yo de samaka bo abeka ka ay ala delli damna noye ala folo la kani la kale ala kara ko ni yoro ko ni griyara le alama ngalama dawma kuma kamru mina daga sa ala be no la kale ala kara ka alquran ba kono inni wahana al'azmu minni akon tigi ala akone Zakaria ne desesseran ma de nkolo korola muso kolo korola desesseran ma de washta'ala ar-ra'su shayban kun sigi bejera muso kun sigi bejera nkolo korola farkolo korola kun sigi ujera fenwo fen no de bato ko jomba fo kebe miri dena o tamasire betara ka bampeu ga Zakaria men mon fo alaye inni wahana al'azmu minni nkolo korola washta'ala ar-ra'su shayban shiujara walam akun bidu'aika rabbi shaqiya akon tigi ala ngani shitato ne Zakaria kan jigitiga e ala kan hinela momin ti don de ba jigiti gayla momin be yalla no tigi baro ko e sonko de be no te e de ce côté fe munum bayra ka fo handicap munum bayra ko dengo inte se kanyana bo ble ayolu de jate ngakata kuma kunjane munye ala shiu jara kolon segana ngani shitato ne Zakaria kan jigiti gay ala kan hinala dengola kabini Zakaria ni kuma bada yoro mina ala ko yoro bela jele na Sayyidina Jibril ma meleka ka kuntigi ako kafo Zakaria ko stop ko ça suffit. Zakaria m'a touché, c'est Dieu qui parle, stop. Par le trichement de l'ange Gabriel, Zakaria m'a touché. Il a d'abord cité les handicaps, le grand âge, le vieillissement. Toutes les conditions de pouvoir procréer sont quasiment nulles. Et il en termine en disant: je n'ai jamais désespéré de ta miséricorde, Allah. Dieu dit à l'ange Gabriel: dis à Zakaria stop, que ça suffit. Il m'a touché. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait de toroko kun fayakun naleko komi make okosnave ke Allah subhanahu wa ta'ala ayemele ke Jibril abla kakata Zakaria furmuso abe sambi segini kola kakana maga farkolo kokana yoroshila shije munumbe akolu toti farkolo be foson munumbe farkolo la akana maga ni shila obeya namara la mai ka korodugo aide akana foiga mime korodugo nga konona obeni ala de bolo ta konona fembege komi bogotigini santan nani konona. Chose dite, chose faite. Meleke Jibril nana musoroba sambi segini ko kaga régler la segi ka kono fem belajele tous les organes vitaux ont été rajeunis par la volonté d'Allah. Premier acte. Deuxième acte, les gens voient une vieille femme enceinte.
Troisième acte, les gens voient une vieille femme donner naissance à un beau garçon, un mignon garçon. Quatrième acte, ces beaux garçons grandit et consacré prophète parmi les prophètes d'Allah. Cinquième acte, parmi les descendants de ces mêmes prophètes Zacharia, il y a eu près de 40 messagers d'Allah. Ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, plus d'une quarantaine ont été consacrés prophètes. Dans quelques heures, l'opportunité océanique de voir les prières arriver au Seigneur va se refermer. Dans quelques heures, l'autoroute qui nous lie à notre Seigneur, dans nos invocations, dans nos évocations, dans nos pleurs, dans nos larmes, dans l'expression de nos soucis, dans quelques heures, ce boulevard va disparaître. Fourbissez vos armes. Il vous reste encore quelques heures pour engager vos dernières énergies dans l'adoration, dans la dévotion, dans la prière. Ce soir, c'est la clôture du Coran. Ce soir, c'est la clôture du Saint-Coran. Ce soir, c'est la fin de la lecture du Saint-Coran qui a débuté depuis le premier jour du Ramadan, et cela terminera ce soir au cours de la prière surrogatoire de la nuit. Le prophète paix et salut sur lui nous a dit que le jour de la clôture du Coran, le jour de la clôture de la lecture intégrale du Coran, les anges seront au rendez-vous. Toutes les prières qui seront formulées à la suite de ça seront exaucées. Allah alayhi salam a cause islamou be al-Qur'an kalan Allah fogata adamne la fogata kunje kenaminga o mana kunje ko ala deli fen fe be tuko la ko ala ko ka cité ko sege kale ala ba bela jelen jabi o ka Qur'an kalan ta normal yeli o sungolo lama o be chodi ko ke seli konanana o be chodi ko ke sungolo kletan laban kono o be chodi ni ala je toutes les conditions sont réunies. Toutes les conditions sont réunies pour que les fidèles voient enfin leurs demandes exaucées, leurs prières exaucées, leurs jeûnes exaucés, le pardon de Dieu leur étant accordé. Toutes les conditions seront réunies pour que les fidèles sortent de ces ramadans avec une situation complètement assainie. Il vous reste quelques heures. Soyez au rendez-vous de la lecture du Coran. Soyez au rendez-vous de la prière de nuit. Soyez au rendez-vous au moment où nous allons encore demander à notre Seigneur. Car il nous a donné la force de pouvoir lui demander. Et lui, il a toute la force de pouvoir nous donner tout ce que nous voulons sans que cela n'entame en rien sa force. Allah dit trop que deli masa waya deli wati bawdi amma ambo wati labando de kononana no yesungalo yi erdama dama ina sungalo be ke souvenir amina ambe ala deli alquran mi mena jigin bi sali kononana alquran jigini do mu mena ka kono ala ka mina amma do mu mena ka kono ala ka mina amma do mu mena ka kono ala ka mina amma do mu mena ka kono ala ka mina islamé bela jelema ala ka mina islamé bela jelema do mu mena ka kono ala ka mina nga jamana ma do mu mena ka kono ala ka mina nga jamana ma ala ka nga jamana demenaye ala ka nga jamana kisinaye ala ka nga jamana barkanaye ala ka nga jamana tanganaye ala ka nga jamana korotanaye do mu mena ka kono ala ka mina islamé jamana bela jelema ali bi anna talendo ala ka dombala no ila latal qadri suye ala ka dombay tanke sungolo
ama fogo salikalo yera hali bi an be do yini de wa do be ala de bolo ala ka do ndo an harjigala ala ka do ndo an harjigala ala ka do ndo an harjigala la tege here mamnu nulu be na kono ala kan nini aw ni ro bonyala ala kan ni ro bonyala ala kan ni ro bonyala ala ka islamu ni ro bonyala la tege toro mamnu be jiga kono ala kan no kisama ala kan no kisama ala kan no kisama ala kan islamu kisama anya sungolo indamne here kono ka dafanya na here la ala ko kanye ka dafanya na here la ala ko kanye ala kan nga sumina ala kan nga salumina ala kan nga saragatu mina ala kan nga dowu mina ala kan nga nyeju ala ko mina ala kan nga manima ko kaw mina ala kan nga manima ko kaw mina ala de nanga manima ko kanka kan wani ala yanga manima ko kamine ni ala yanga anyeji laje ala te so anga kashaka jonye ni ala yanga manima ko kamine ala te so anga manima ko kanfo aka jonye ni ala yan jigitugo ala te son kan jigi siri adama den shila ala kan jigitu ala kan jigitu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ard ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tam'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.